O guys, meron na naman tayong parating na grasya guys. Oh. Nagbunga na naman yung lakatan natin. Bali, 2 puno lang itong malaki guys na buwig. Kakalabas lang ng puso. Yung 2 naman guys, maliit lang. O guys, ito yung pangalawa guys. Oh. Ano, kalabas na yung puso niya guys. Nakalabas na yung puso. Okay na yan. Ihintay na lang natin yan guys, yung pagtaba niyan. Oh, ito yung pangatlo guys oh, na buwig guys. Ayan oh. Andito lang yan guys sa tabi ng kubo namin guys. Nasa paligid lang ng kubo namin yan. Oh guys, meron na naman tayong darating na grasya guys oh. Nagbubunga na yung lakatan natin guys. Bali 4 lang to na puno guys. Tara guys, pakita ko sa inyo guys yung iba. Go. Ito yung pangalawang puno guys. Ayan o. Medyo malaki yung puso niya. Kaya malaking buwig to. O, tara guys, tignan naman natin yung pangatlo. Ayan yung pangatlong buwig guys. Yan guys, so halos magkasing tangkad lang ng anak ko. Yan yung videographer natin guys. Yung anak ko ngayon. At ito na yung pang-4 na puno guys oh. Yan. Guys oh. Thank you guys. Thank you for watching guys.